السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم واحد الحشوة ديال الرغايف مختلفة على الحشوات اللي مولفين كنعملو دائما وكتجي لذيذة. المقادير مكتوبة اسفل الفيديو. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une farce très délicieuse pour farcir les rgaïf. Les ingrédients sont écrits en bas de la vidéo. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نوجد العجينه ديال الرغايف. طبعا غادي تعملوا العجينه المعتمده عندكم اللي كتصدق معكم. انا هذه هي العجينه اللي كتصدق معايا. كنعمل الدقيق الابيض والفينو، الحليب بودره، الملح، السكر، الخميره غير واحد قبصه، والماء دافئ باش نعجن العجينه، وطبعا الملح. Je vais commencer par préparer la pâte de rgaïf. Dans le bol de mon robot, j'ai de la farine blanche et de la semoule extra fine. J'ai ajouté du lait en poudre, du sucre, de la levure, du sel, de l'huile et de l'eau tiède petit à petit jusqu'à avoir une pâte homogène. Ici, comme vous voyez, j'ajoute de l'eau progressivement. وصافي العجينه ديالي وجدات. كتكون هكذا كتجبد وما كتكونش قاصحه وماشي رطبه عاوتاني بزاف، ما كتكونش كتلصق بزاف في اليد، كتكون كتلصق غير واحد شويه. غادي ندهنها بالزيت ونخليها ترتاح واحد 5 ولا 10 دقائق. Ma pâte est prête, elle est élastique, elle colle légèrement au doigt. Je vais la badigeonner avec un peu d'huile et je vais la laisser reposer 5 à 10 minutes. غادي نبدا ندهن يدي وغادي نبدا نقطع العجينه على هاد الكويرات، وغادي نعملهم فوق الصينيه اللي عندي مدهونه بواحد الخليط ديال الزيت والزبده. Je vais huiler mes mains avec le mélange du beurre fondu et de l'huile. Et je vais commencer à former des petites boules que je vais déposer sur un plateau huilé. غادي ندهن جميع الكرات وغادي نغطيهم بواحد بلاستيك غذائي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد ساعة حتى ساعتين. Je vais badigeonner les petites boules et je vais les couvrir avec du plastique alimentaire et je vais les laisser reposer 1 heure à 2 heures. بالنسبة للحشوة غادي نستعمل سمك السلمون المدخن شرائح والجبن طري، هذا عندي منسم بالأعشاب. Pour la farce, je vais utiliser 2 ingrédients, les tranches de saumon fumé et le fromage frais aux herbes. ودابا غادي نبدا نطلق العجينه. طبعا انا كنطلق وانا كنستعمل الزيت والزبده. ملي نطلق رقيقه غادي نعمل واحد الكميه ديال الجبن، واحد الكميه ديال الشرائح ديال السلمون المدخن مقطعين، وغادي نبدا نطويها على شكل مربع. Je vais beurrer mon plan de travail. Je vais prendre une boule de pâte que je vais aplatir le plus finement possible, toujours en utilisant le mélange du beurre et de l'huile. Je vais mettre une petite quantité du fromage frais et aussi du saumon fumé que j'ai coupé. Et ensuite, je vais commencer à plier la pâte et former un petit carré. انا صراحه ما عنديش مع الطويان ديال الرغايف. الهدف ديالي هو نشارك معكم هاد الحشوه اللي سهله ولذيذه. Il faut vraiment que votre pâte soit très fine pour bien réussir les rgaïf. غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، عاد غادي نبدا نطيبهم.
Je vais couvrir mes raïefs et les laisser reposer 10 minutes et après je vais commencer à les faire cuire. غادي نعمل المقلة تسخن. غادي نبدا نضغط على هذوك المربعات ديال الرغايف باش نرققهم وصافي غادي نبدا نطيبهم. Je vais faire chauffer une poêle ou deux si vous voulez faire vite. Je vais aplatir le carré de pâte farcie, toujours en utilisant le mélange du beurre et de l'huile. Je vais huiler la poêle chaude et je vais déposer ma pâte aplatie. Et je vais la faire cuire toujours en la retournant après quelques secondes jusqu'à cuisson totale. وصلنا لنهاية الوصفة. كنقولكم شكرا على المتابعة وبسلامة. Notre recette est terminée. Je vous dis merci et au revoir.